কথা হচ্ছে এ সমস্ত বিষয়ে যেহেতু তদন্ত কমিশনর রিপোর্ট थिला তদন্ত কমিশনর রিপোর্টরে এ সবু কথা আসিথিব বলে আমি আশা করুছু তেণু নিশ্চিত ভাবে আমি অপেক্ষা করবু যে তদন্ত কমিশনর রিপোর্ট কোন হলা তেণু সে তদন্ত কমিশনর রিপোর্ট কু আমি নিশ্চয় অপেক্ষা করবু এবং যদি তদন্ত কমিশনর রিপোর্ট এমানে যোজনাবদ্ধ ভাবে গায়েব করেছেন ওড়িশাবাসী এମାନଙ୍କୁ ক্ষমা দেবে না सरकार कौन कार्यानुष्ठान नब फाइल चोरी विषय एफआईआर देइचंदी सरकार तरफ जो माने या पछाड़े षडयंत्र करिथिबे किंबा गायब करिथिबे प्रमाण आसिले दृढ़ कार्यानुष्ठान सरकार निश्चय नेबे देखंतो सरकार गोटे व्यवस्था मु आपन को डेट सहित कहली सरकार रो व्यवस्था भितरे पार्टी हस्तक्षेप करे नाही तेणु जितेबाला विषय सामना को आसिला केवल आईन मंत्री कहले नहीं गृह मंत्रालय जुग्म सचिव कैपिटल थाना रे आसिक एफआईआर देले तापर आम एटा करूछु। এই ভিডিওটি আপনাকু কেমিতি লাগিলা কমেন্ট করে জানান্তু। ধরিত্রী লাইভ র यूट्यूब এবং ফেসবুক চ্যানেল কু সাবস্ক্রাইব করন্তু। অধিক খবর পাই লগ ইন করন্তু www.dharitri.com।